आत्मरक्षा में मजबूती के लिए पुलिस लड़कियों को सिखाएगी कराटे। यौन अपराधियों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए बैरकपुर कमिश्नरेट आत्मरक्षा में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उसके लिए सबला शिविर शुरू की है। इस शिविर में लड़कियों को कराटे की प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि विपत्ति में फंसने पर वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। बैरकपुर कमिश्नरेट के शिवदासपुर थाना परिसर में शिविर का शुभारंभ हुआ। बैरकपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया, डीसी नॉर्थ गणेश दास, एसीपी नैहटी पार्थ रंजन मंडल, शिवदासपुर थाना के ओसी समीर दास, बिजपुर थाना के आईसी अंशुमान चक्रवर्ती एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने मशाल जलाकर सबला प्रशिक्षु के हाथों सौंपे। पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया ने बताया कि हमारी कोशिश अन्य थानों में सबला शिविर शुरू करने की है। খুবই গুরুত্বপূর্ণ আছে। আপনারা যদি মনে করেন আমরা পুলিশ লাইন থেকে এই सबला প্রোগ্রামটা স্টার্ট করেছিলাম, তারপরে আমাদের পুলিশ লাইনে কন্টিনিউয়াসলি এই প্রোগ্রামটা চলছে। আমরা একটা কলেজেও এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করেছিলাম। এখন আমরা শিবদাসপুরে স্টার্ট করেছি, আরো অনেক থানাগুলোতে আমরা যেখানে যেখানে প্লেস আছে আমাদের কাছে আমরা এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করছি। আর আপনারা যদি দেখেন এখানে খুবই ভালো আমরা সাড়াও পাচ্ছি। আমি মনে করি কি এই सबला প্রোগ্রামটা আমাদের যারা মেয়েরা আছে তাদেরকে সশক্ত করবে, তাদেরকে নিজে দমে কোনোভাবে যদি কোনো অঘটন ঘটার কেউ চেষ্টা করে ওদের সঙ্গে, সেটা ওনাকে শক্তি দেবে আর ওনাকে সচেতন করবে। আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস।